go for your internship and then you are out of the university. And so kita nak benda ni boleh membantu you menjadi graduan yang ada skills of entrepreneurship. Kita bukan kata entrepreneurial skill ni untuk you jadi usahawan, tak. Itu bonus lah. Kan, you jangan silap saya akan beritahu lah lepas ni. It is about entrepreneurial skill, bukannya nak suruh you jadi usahawan, tak. But you have the skill. Kalau lah suatu hari you keluar daripada universiti, okay, you are employed by any other company, jadi employee, you have those skills untuk bekerja dengan baik, dengan cekap. Kan, entrepreneurial skills ni kan, berinisiatif lah, cari maklumat lah, itu semua adalah skills and also competencies of entrepreneurship. Kan, tak semestinya, belajar entrepreneurship kena niaga, tak. Itu satu kefahaman yang silap lah. Tapi kalau you niaga, it's a bonus lah. Kan. Okay. So you have these skills, managerial and entrepreneurial skills in identifying technology-based business opportunity. And then demonstrate information retrieval. You boleh cari information dengan baik. Sekarang ni zaman ChatGPT, zaman AI, takkan tak tahu cari information kan. Okay. Tapi cari information gunakan AI pun, bila you submit your proposal, you submit your assignment, still you kena buatlah sedikit rephrase ke apa kan. Sekarang ni senang. ChatGPT pun kita boleh suruh dia humanize. Bila you masukkan prompt tu, ujung-ujung you tulis kat situ, please, tak payah please lah dengan ChatGPT ni, tulis je, humanize and write up. Kan? So dia akan cuba untuk memanusiawikan ChatGPT tu punya write up. Kan? Tapi still kami lecturer ni boleh check sama ada dia berapa persen AI generated. Walaupun you minta arahan humanize lah. Tapi bila ada arahan humanize tu, dia lebih nampak macam manusia yang tulis lah. Kan? Dia bukan lagi ayat-ayat English from Oxford or English from Cambridge or London School of Economics and Harvard English. Tak adalah. Dia English manusia yang tulis kan. Nampaklah sikit level manusia. Kalau tak kan, sebelum ni English, ChatGPT kita dah tahu dah. Once you submit your assignment, kita tengok kan, sekilas air punya tu kan kita dah tahu ini mesti ChatGPT kan. So bila kita run di check up gunakan AI punya ni, kita dah tahu dapat output 98% or 99% AI generated. Okay. So tak ada masalah nak guna AI, nak guna ChatGPT, apa sajalah, Smodin ke apa ke, tools yang AI gunakan tu boleh, tapi you have to rephrase, you have to make it look like you are the one who write the assignments lah. Itu je. Dan kalau kami run check 99% AI generated, dia akan affect your marks as well lah. Okay. Okay, so itu on CLO or course learning outcome. Okay, now we go to course content. 42 orang The course content. As usual, macam biasa, kita ada 14 minggu kan, every semester, we have 14 weeks. So, kali ni, for this semester, week 1 until week 6, kita consider sebagai lecture 1. Okay, lecture 1 or the first series of lecture lah selama 6 minggu. Kan, so kita akan cover chapter 1 until chapter 6 lah. So, chapters that we will be covered is actually according to the week. Kan, week 1, chapter 1, week 2, chapter 2 lah. Senang macam tu. Okay, but you have to pay attention on the activity sebelah kanan. So lecture 1, 6 weeks daripada 7 of October until 17 of November. And then all these activities yang you kena follow lah. Kan? So macam hari ni kita just class ground rules, some ice breaking session. Nak buat ice breaking pun ramai sangat, sampai 40 lebih orang. Tak terlarat lah kita nak buat ice breaking kan. Saya tengok je lah nama-nama you kat sini. So, and then hari ni kita akan buat chapter 1 sedikit. Kalau saya okey lagi lah suara saya kan tak batuk-batuk, okey kita akan proceed with chapter 1. And then kita akan go chapter 2 next week. I will introduce you the first assignment, which is case study, and then chapter 3 kita discuss on case study, chapter 4 case study draft, and also I will introduce you to MPD, which is the second assignment. Lepas tu week 5 you have to submit your very first assignment, which is case study.
So case study submission in week 5. Okay, lama dah tu. Kita bagi peluang masa yang cukup tu untuk submit case study. Okay, apa tu case study nanti I will explain later lah kan. Okay, sorry. And then chapter 6 MPD discussion platform depends on the situation lah. Okay, depends on the situation. Cuma presentation which will be in week 9. Kat sini ni week 9 is a presentation. Kita akan buat secara physical lah. Kan? So you boleh datang ke kelas, boleh book kelas. Kalau classroom memang kita dah ada lah. And then you boleh check for the projector dan sebagainya, make sure it is okay. And then kita akan buat the presentation. Okay so kita akan jumpa face to face, don't worry. Paling tidak pun semasa presentation untuk kita berkenalan secara bersemuka lah antara satu sama lain. Okay. And then midterm break from 18 to 24th of November, dan kita masuk siri yang kedua of the lecture selama 4 minggu from 25th of November sampai dah 22nd of December. Lepas tu ia akan bercuti untuk special break which is Christmas break selama seminggu 23 hingga 29. So ini 4 minggu lecture tu daripada chapter 7 sampai chapter 10. Kat sini ada MPD submission pula. Week 10 adalah MPD submission, week 9 adalah the presentation. Presentation itu adalah the presentation of the MPD. Nampak tak? And presentation of MPD sebenarnya new product development. Kenapa presentation datang dulu, submission datang kemudian? Of course lah, you present dulu, yang mana kesilapan semua correction, you boleh buat correction and then you submit the following week, the report tu. So MPD dah ada dua, satu MPD presentation, satu MPD submission lah. Present dulu di MPD and later on, 1 week after that, you submit with the correction semua lah. Kalau tak nanti markah lagi teruk, tak ada correction kan. Okay. That special break and then our last series of lecture which is lecture 3 selama 4 minggu 30 Disember tahun baru sampailah ke 26 Januari kan. Okay. So week 11, 12, 13 and 14 kita akan discuss on the blueprint. Submission of the blueprint will be in week 14. Minggu ke-14 barulah submit blueprint. Ujung-ujung saya akan bagi peluang untuk you buat kerja you kan elok-elok and then baru you submit week 14. Week 14 tu pun ujung-ujung week 14. Bukannya awal week 14. I'm going to give you like Sunday before the following week tu you boleh submit lah before 12 AM. Okay, so saya bagi you rapat sampai ke ujungnya kan for you to prepare the assignments lah. And then habislah semester kita. Revision week for other subjects and also examination for other subjects. For ENT 600, we don't have a final examination and we don't even have a test pun. Test pun tak ada. Okay, so hip-hip hore lah. Buatlah assignment betul-betul. Nak kata senang score pun tak juga. Nak kata senang fail pun tak juga. It depends on your efforts, on your macam mana you follow the rubrics that we have shared with you kan. Then okay lah. Itu je, tak susah pun belajar ni kan. So you just follow what we tell you to do kan. Jangan meniru, jangan plagiarize. Buat elok-elok ayat original, then okay lah. Boleh dapat A, ramai je orang dapat A. Tapi ramai juga yang tak dapat A, ramai je yang fail kan. Tapi that's how you follow the rubrics, insyaAllah lah, it's gonna be okay. Alright. Nanti nak convo kan. Convocation nanti family seronok tengok you convo. Okay, convo dengan genuine. Bukannya convo happy-happy tapi sebenarnya you tiru ChatGPT. Tak seronok tu kalau mak ayah tahu kan. Kalau lah keluar dekat skrin besar kat atas tu kan 3 bintang, 4 bintang tapi dia keluar sekali ChatGPT 98% AI generated of every semester kan malu tu. Okay. So the course evaluation, the structured assessment mechanism, we have 4 blocks of week ni. So kita akan follow lah macam the first block is actually we focus on case study and then the case study and MPD or new product development.
Block 3, teknologi blueprint and the presentation. Sebenarnya presentation dekat atas ni. Presentation dengan NPD And then final exam for other papers lah. Ini you punya week by week dia ada block tu. Kan? So untuk kita case study NPD and then blueprint and presentation lah. So itu sahaja. Okay, for the course evaluation, so this is the evaluation and then your overall marks and also marks for each assignments. Okay, the first one you're going to have case study. Case study ni, okay, tengok kat sini 20% out of 100. Tulis sini submit on week 4 tapi saya adjust lah, bukan week 4, week 5 lah kan. Siap dekat you kan. Week 4 ni baru sebulan masuk dah nak kena submit. Okay, so week 5, passing mark. And then this assignment is actually group assignment. You dengar tu betul Group assignment tetapi the marks adalah secara individu. Macam mana pula macam tu kan? Okay. So you have to mention your contribution dalam tu. Di dalam case study ada beberapa section. Okay, you have to mention your contribution. Contohnya section A, section B, siapa yang buat? Kan dalam case study tu. Section C, section D, siapa yang buat? So you submit as a group punya assignment tetapi markah akan dikira sebagai individual marks lah. And then for the presentation of NPD, ini group marks, group punya assignment and group marks. So kalau group tu dapat berapa? 80? 80 lah semua orang dapat. 80, so kita ambil 10% of 100 lah. Okay, and then the NPD or New Product Development, ini assignment number 3. And assignment 1 case study, assignment 2 presentation, assignment 3 adalah NPD report which is 25% of your 100%. So banyak markah dia ni. So you focus on NPD, you focus on the blueprint, yang ini semua 35. And then ini semua adalah group assignment. Semuanya group assignment, cuma markah case study adalah secara individu. Maknanya orang kena put effort. All of you have to put effort individually to make a case study tu satu group assignment yang terbaik lah. Because every section you have to mention your contribution. Okay? And then for those of you yang tak contribute, group members lain boleh maklumkan kepada saya, orang-orang ni tak contribute dalam mana-mana assignment pun. So pandailah saya adjust macam mana markah dia. Okay. And then all the important dates. Okay, 41. So this is the important dates. Sekarang ni entrance survey 7 Oktober sampai 4 November. Assignment 1 week 5 saya dah ubah kat sini. And then assignment 2 week 9, week 10, week 14 lah. Tu kita follow aje lah. And then SUFO daripada 6 Januari hingga 9 Februari ini saya submit kat kau yang phone aku mati ke? Tak apa, saya mute-kan dia. Phone dia mati ke dia cakap kan, rupanya dia terbuka mic. Tak apalah. Biasalah tu. Okay. So assignment 1, 2, 3 and 4 ada kat sini week masing-masing. Tapi you follow yang saya dah nyatakan dekat atas tadi lah. Itu yang kita confirm assignment kita submit bila-bila. Okay. So textbook ada. Nanti saya akan share the textbook. Siapa nak beli boleh beli. Saya akan saya akan bawa ke kelas lah kalau siapa nak kan. Ataupun boleh ambil dengan saya dekat jambak saya dekat Pita 2 tu. Yang kita boleh set lah untuk dia datang ambil. So this is a grading system. Saya ingat semua dah tahu dah pasal grading ni. Dah semester berapa dah dekat UiTM. And then contact information, that is my name. Boleh tengoklah kat situ my contact number. Kita pun dah ada group. Semua dah kan. Okay, so my office number level 4 IBE. The same building as Pita 2. Dekat dengan Faculty of Law. Okay. So now we move to the rubrics. Saya tak nak go through the rubrics ni because you ada this scheme of work and lesson plan ni. Kan you boleh tengok, you boleh download and you boleh study this rubric lah. So the rubric is actually a guideline for you in terms of preparing your assignments. Kan apa yang you nak kena buat dalam
the assignments so that you boleh dapat markah yang setinggi mungkin lah. Okay, so you tengok ni, semua-semua ni ada kat sini, presentation rubric, case study rubric, NPD rubrics kan, NPD NPD rubrics pun ada. What else? And also di teknologi blueprint rubrics pun ada dekat sini. Okay, so you tengok betul. Sorry. Tengok betul-betul, study betul-betul, and then follow di assignment rubric ni supaya markah you tinggi kan. Kita isyarah ni kalau boleh nak bagi markah tinggi je sebenarnya pada anak murid. Tak ada pun nak bagi markah rendah kan, tapi kalau dah you tak boleh nak buat macam mana. Alright, so this is the ADAP model in designing delivery and learning experience. Also, this one you boleh baca. Dan kita sekarang ni macam-macam isu. So we have this ADAB of learning, teaching and learning. Dan so kita kena follow lah. Kita universiti UiTM, kita punya motto kita usaha takwa mulia kan. So we have to be very follow lah this model in terms of learning, teaching and learning. Okay, tak boleh nak buat pelik-pelik lah kan. Jadi macam isu MDS kat Segamat kan. Tak asal-asal lah. Satu Malaysia bercakap. Okay, so kita the tagline usaha takwa mulia, tapi kita punya the way we act kan tak menggambarkan that tagline usaha takwa mulia. Bila ujung-ujung convocation kita semua menyanyi dengan bersemangat kan. Tapi sekadar menyanyi lagu sajalah kan. Usaha takwa mulia, tapi it is not reflected in our action and behavior. Okay, so we respect each other kan. You respect lecturer, lecturer respect you, because respect is actually making, we need to earn the respect lah. Bukannya suruh orang takut-takut, tak ada lah kan. Okay, so that's about it for kita punya scheme of work and lesson plan. You can get this one from the Google Classroom. Saya dah letak dekat Google Classroom. Dah ramai kan masuk Google Classroom ni? Belum ada orang masuk. Let me see. Okay. People. So we have 28. Baru 28 orang Baru 28 orang. Let me share with you. Tapi saya dah share kan link tadi kan. Boleh masuk Google Classroom so that you can access to our scheme of work and also lesson plan and notes for today as well as the guidelines and everything. Okay. So now we go to our very first chapter, which is Introduction to ENT 600. Boleh nampak slide saya, Teknologi Entrepreneurship ENT 600. Sekejap je, saya akan go through dengan very fast because this is actually introduction to entrepreneurship plus some introduction to ENT 600 kan. Dan lepas tu kita bersurai lah, tapi saya akan minta the one last thing that you have to do. Okay, boleh nampak slide saya? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, introduction to technology entrepreneurship. We first look at the definition of entrepreneurship. Like I said just now, you have learned this in your ENT 300 kan, fundamentals of entrepreneurship or principles of entrepreneurship. So this is basically a recap of what you have learned during your diploma years kan. So entrepreneurship, bila kita sebut entrepreneurship, dia adalah satu proses kan, proses berkeusahawanan kan. So macam mana nak jadi usahawan atau macam mana nak to possess ataupun untuk memiliki this entrepreneurial skills and competency. So itu je sebenarnya. Macam saya kata tadi, not necessarily you set up a business, tak. Tapi for kita punya assignment seolah-olahnya you nak buat a business lah, because you have to prepare the blueprint
for a certain business or technology product kan. Okay, because we want you to get the skills of being an entrepreneur tu. Nanti dah keluar, dah graduate from the university, ada 3 pilihan yang you ada, right? Bila you graduate from the university, number 1, you jadi pekerja, betul kan? You will be employed by another company, so you jadi pekerja. So bila jadi pekerja, jadi employee, you have the skills yang entrepreneurial skills ni, masih lagi you boleh menyumbang kepada your company, kan? Barulah boleh perform, boleh naik gaji, naik pangkat dan sebagainya. Itu kalau bekerja. The second option selepas graduated nanti kan adalah you jadi freelancer. Kan, freelancer. You buat freelance, you bekerja sendiri, self-employed. Okay, mungkinlah mula-mula you nak jadi Grab rider, food rider, semua tak kisah, tak ada masalah. Itu pun freelancer. Kan, but you have to, upgrade yourself to another level. Kan, bila dah tua tak larat juga nak jadi Grab rider dan bawa motor. Pernah juga lah. So ke mana you nak pergi? Kalau nanti saya akan share with you some of the platforms yang you boleh guna untuk mencurahkan your skills. Contohnya you pandai buat design apa semua kan, you boleh pergi ke freelancer.com, upworks.com. Itu semua platform untuk you buat your freelance job. Kan? Dan lain-lain job lah yang you ada skill tu in building survey dan sebagainya kan. So you can offer your service. Okay, that is second option. You jadi freelancer. The third option adalah you berniaga. Bukannya terus kita nak, lepas graduate, terus berniaga. Mungkin tak. Because, to set up a business, you need money. Kita habis belajar, belum ada duit. Kan? And that's the reality. You don't have the funding, you don't have the capital, you don't have the modal to start your own business. So start kecil dulu, okay lah. Kan? Start small. Okay? Then only you grow and grow and grow. So that's the process dalam entrepreneurship. So these are 3 options yang ada, and all these 3 options sebenarnya memerlukan entrepreneurial competency and entrepreneurial skill. Kan? Mencari maklumat, proaktif lah, mengambil risiko lah, melihat pada opportunity macam-macam. Okay? So we will see that later. So it's a process. Kan? Ini 3 option kan? Saya harap 3 option ni semua bila kita graduate nanti you pilihlah option yang terbaik. Nanti saya kahwin, laki tak pergi kerja, tak apa, you berniaga daripada rumah, you buat freelance daripada rumah, it's okay kan. Being a housewife, a full time housewife, itu satu kerja yang murni. Satu kerja yang murni kan, macam mak kita lah. Saya kalau orang tanya mak kerja apa, mak saya kerja 24 hours kan, 24 hours. Mungkin dia tidur sekejap, lepas tu dia bangun pagi-pagi dah start kerja balik lah. Dia yang paling busy dalam rumah kan. So that's the kemurnian kerja sebagai full-time housewife. So you can do anything that you like, and you ada masa yang banyak, so you can be a freelancer. But you have to have these skills as well. Okay. So entrepreneurship can be defined as the identification, evaluation, and exploitation of previously unexploited opportunity. You kena identify, you kena evaluate, and you kena exploit peluang-peluang yang ada. You tengok dalam UiTM, Shah Alam. Kan? You all from Shah Alam kan? Bukan pun Shah Alam kan? Apa opportunity yang ada dalam UiTM Shah Alam? Yang belum lagi di-exploit dari segi perniagaan lah. Kan? Berapa ramai kat sini yang berniaga? Cuba angkat tangan. Berapa ramai kat sini yang sedang menjalankan perniagaan sambil belajar? Tak kisahlah berniaga apa. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, inilah satu-satunya kelas yang tak ada orang berniaga part time. Biasanya kelas lain memang ada seorang, 2, 4, 5 orang. Tak ada tak ada lah. Mana Okay. Tak apa. Tak ada pun tak apa.
You look at UiTM Shah Alam, kan? Apa peluang yang kita boleh explore lagi? Ada orang beritahu saya, student beritahu, sir, kita dekat UiTM Shah Alam ni tak ada tempat potong rambut untuk student perempuan lah. Saya kata betul juga kan. Tak pernah jumpa tau tempat potong rambut student perempuan. Biasanya kena potong rambut kat luar. Tapi dalam universiti, no, we don't have any. Right? Sedangkan kita nak cuci rambut lah, potong rambut lah, nak macam-macam lah. Kan? Nak dye tak boleh lah. Tapi dye pakai tudung, okay. You nak colour your hair kan, nak buat apa, nak bleach ke nak apa kan, boleh. Tapi dalam tudung lah, lepas tu you buka dekat college lah. Kan? Tapi jangan rambut pink datang kelas. Memang saya suruh balik, hitamkan balik lah. So, that is the example lah, one of the example. Apa yang ada, apa yang kita boleh exploit, yang belum di-exploit oleh other people. Okay, the focus is on creation of new enterprise of business as well as the wealth associated with it. Kenapa orang nak berniaga? Kenapa orang nak buat bisnes? Mudah je jawapan dia kan. Apa jawapan dia? Kenapa nak berniaga? Betul lah tu. Nak dapat duit lah. Nak kaya lah kan. Nak kaya. Itu je sebenarnya. Okay, dia tulis kat sini kan. Wealth creation. Wealth creation. You nak mencipta kekayaan sebanyak mungkin. So, bila you dah mencipta kekayaan, doing business is actually provide unlimited income opportunity kepada you. Kalau you makan gaji, setiap bulan you dapat banyak tu je. Tapi kalau you berniaga, dia punya opportunity untuk dapat tu is unlimited. You can get as, saya tak tahulah berapa banyak kan you boleh dapat kan. Lagi banyak you usaha, lagi banyak you boleh dapat kan. Okay. Tapi kita kena tengok juga, tak selalu benda ni berlaku. Kan? Dia akan ada risiko. Ni kita akan tengok the next slide. Dimensions of entrepreneurship. Okay. So essential dimensions or ingredient, contoh dikata kat sini, risk, creative solution, new ideas, proactive kan. So we go to the next slide, which is understanding entrepreneurship ni. Entrepreneurship encompasses several dimensions. Kita ada dimension of entrepreneurship. Sebelum kita bercita-cita nak kaya, boleh, tak ada masalah. Saya punya biras, saya memang dia berniaga. Dia ada satu IT company. And then dia dah multi-millionaire lah. So dulu masa dia mula-mula start, okay, ini cerita dia. Dia tulis satu cek. Dia buat satu cek sendiri pakai kertas A4 tu. Dia potong macam bentuk cek. Dia tulis atas nama dia. Dia tulis 1 million ringgit. Itu dia punya dreams masa itulah. One of his dreams ialah untuk dapat the first 1 million kan. Tapi cabaran dia teruk lah. Sampai satu tahap dia he was declared bankrupt. Semua tak boleh keluar negara, pasport dipegang, nak buka account bank tak boleh. So dia kena work hard untuk settlekan semua hutang-hutang dan lepas. So dia celebrate getting his passport back. Dia keluar, dia pergi Turki seorang-seorang. Kerja gila kan. Dia celebrate, pergi Turki seorang-seorang, beli tiket, bini anak pun tak bawa. Dan lepas tu sampai Turki dia nangis seorang-seorang kan. Enjoy kegembiraan dia. That is the risk associated with entrepreneurship. And now dia dah multi-millionaire lah. Projek dia pun dah ratus-ratus juta. So itu dimensions of entrepreneurship. Risk yang pertama. And then creativity and innovation. Dan nak menyelesaikan masalah needs creativity. Nak keluarkan produk yang baik pun needs creativity. Nak keluarkan dengan service yang, the best service that the customers want also needs creativity and innovation. Number 3 is opportunity exploitation. You look at opportunity and you know how to exploit the opportunity. Nampak peluang, ambillah peluang kan. Oh, ni nampak peluang. Kita boleh buka lah bisnes ni kat UiTM, tak ada lagi ya. Tapi orang lain ni ambil dulu. Kan? So itu adalah opportunity exploitation. Sama juga kalau you bekerja nanti, bila you bekerja dengan mana-mana syarikat, and then you are dia orang mungkin, the company will give you mungkin a few tasks that you have to accomplish. Kan? Tapi you tengok, oh ini kita boleh exploit ni, opportunity ni untuk your company kan. So, kita propose lah macam mana nak exploit the opportunity to our company.
Kan? Dia sama. You faham entrepreneurship, you can use these entrepreneurship competencies and skills sebagai seorang pekerja juga. Nah, bukan sahaja kita nak you berniaga, but also kalau you jadi pekerja pun, you know how to exploit the opportunity. And also the last one, the fourth dimension of entrepreneurship adalah proactiveness. Proaktif ni you bertindak lebih awal daripada orang lain. Itu proaktif. Tak suruh pun you dah bertindak, kan? Proactiveness lah. Macam kita kat rumah lah, mak tak suruh lagi, kita dah buat. Kan? Tengok sampah penuh dalam tong sampah, kita dah buang. Tengok ada baju kotor, kita dah basuh. Kan? So itu contoh yang paling mudah untuk proactiveness. That's why saya kata tadi, not only you can use this competency and skills dekat nak jadi usahawan, but you can use it in your daily life. Kan? Memudahkan kerja. You memudahkan kerja orang lain. Okey lah. Okay. So the first is risk. Kan? Risiko. Okay. sorry. So risiko ni semua ada. Kan? Kita always facing the risk. Even you are not an entrepreneur pun, kita setiap hari berhadapan dengan risiko. Kan? Tengok kita punya kawan yang dekat UiTM Dongon tu kan, kita pun sedih. So that is risk as well. Risiko kita sentiasa berhadapan dengan risiko kan. Risiko sakit, risiko jatuh, risiko kematian, risiko kena langgar, risiko macam-macam risk. Okay. Sama juga dengan berniaga. You ada risk yang you have to face. And you dah invest your money in it, your time in it kan. Kalau tak berjaya, then you have to face the risiko of failure. Kalau berjaya, alhamdulillah kan. Gitulah kita punya kehidupan. Okay. Risiko ada di mana-mana. And then the second dimensions of entrepreneurship adalah creativity and innovation. And being creative, innovative, macam saya kata tadi, you need to be creative to solve the problems, to give the service to your customers, the products to the customers. Kan, hari-hari kita kena kreatif kan. Kalau bangun pagi you tak ada ubat gigi contohnya kan, ubat gigi habis, you berfikir macam mana nak settlekan, nak berus gigi, nak gosok gigi ni. Ubat gigi dah tak ada, nak tunggu kedai buka pukul 10 kan, pukul 8 you dah bangun pagi nak solat subuh, lepas tu nak pergi kelas. So apa yang you akan gunakan untuk menyelesaikan masalah nak gosok gigi, berus gigi ni? Ada orang kata pakai kayu sugi lah. Ada orang kata letak je lah apa nama tu, shampoo ke apa, as long as berbuih kan, gosok je gigi. Boleh. Ataupun gosok berus gigi without the toothpaste. Okay je. Macam-macam. That is creativity and innovation in solving the problems. Sama juga dengan usahawan. Kan, dia sentiasa berfikir macam mana nak give the best to the customers, the best product, the best service, dan macam-macam lah. Okay, and then opportunity exploitation. You need to exploit the opportunity. Nampak, macam kata tadi, nampak opportunity, exploit sebelum orang lain exploit. So that you will have the best opportunity kan. Orang lain tak buat, kita dah buat. Laju je kan. So that is opportunity exploitation. And finally, proactiveness. Inilah, kita bertindak sebelum disuruh. Sebelum orang lain bertindak. Kan? Sebelum idea tu jadi lapuk, you dah bertindak. In a timely and speedy manner. Okay? Macam kelas ni kan, sebelum kita masuk kelas rep dah contact saya, dah create WhatsApp group. That is proactiveness lah. Saya tengok aja, saya pandang, ya okay, bagus kelas ni ada sikap proaktif kan. So berterima kasih lah pada kelas rep kan. So dia memberi satu perspektif, satu perception yang baik kepada pensyarah tentang kelas ni lah. Okay, so semester ni bagus. Saya ingat saya ada 4 grup. Semuanya ada inisiatif to be a proactive kan. Maknanya you contact, okay sir nak create WhatsApp group tak? Boleh, tak ada masalah, saya okay je. Okay, so that is proactiveness. Now we go to the definition of technology entrepreneurship. Tadi definition of entrepreneurship, now definition of technology entrepreneurship. Dia lebih kurang sama, tapi macam saya kata tadi, with
an element of technology. Can be defined as a form of entrepreneurship. Business leadership focus on identifying high potential, technology intensive, possible exploitation into new product service process. Okay, so we are talking about Malaysia. Sekarang ni kita bercakap tentang Malaysia kan. Duit kita pun dah okay. The technology or the technology companies that will be coming into our country untuk set up data center. So bringing investment masuk ke negara kita lah. So ekonomi negara kita pun akan jadi lebih baik kan. So you pun have to think of, you know, how you can contribute to our country menggunakan elements of technology and also entrepreneurship. Kan? Kita tengok Grab kan, Grab. Dia baru umumkan yang dia punya business tu dah menyumbang sebanyak 8 bilion kepada dia punya business lah. Dia dah generate 8 billion. Bukan 8 million, 8 billion banyak dan dia berbangga sebab apa? Sebab dia menyediakan peluang-peluang peluang-peluang untuk mencari income kepada all these riders and drivers kan, dan juga kepada kedai-kedai untuk jadi lebih banyaklah dia punya sales kan. Tapi kita nampak macam tu, but competition pun sama juga. Okay, what happened to the physical outlet? Kan, kedai-kedai yang fizikal tu, kalau you tengok kan dalam 3-4 minggu lepas, during cuti panjang tu, orang keluar pergi Thailand apa semua kan, dan kita punya businesses yang dekat kayu hitam, barang besar, rantau panjang, pekanan kubur, dia orang semua mengadu tak ada orang datang. The sales are really bad for them. Kalau dulu boleh dapat ribu-ribu sehari, sekarang ni 1,000 pun tak sampai. Dia kata, macam mana dia nak bayar the rent? Okay. That's why ini adalah kesan daripada, bukan kesan orang kita keluar pergi Thailand je, tapi juga the effects of online platforms. Kan, Shopee, Temu, Lazada, apa lagi, Carousel lah, TikTok lah. You know, people buy those products online. Dan kedai makcik tu dia tunjukkan dekat mana, atau panjang ke, kayu hitam, jual kontainer, all those Tupperware, puyuk belanga, kuali. Orang dah tak beli kat kedai, orang beli online je. That's why Indonesia, kerajaan Indonesia, dia block Temu daripada masuk ke Indonesia. Dia tak benarkan Temu masuk. Kan, Shopee tu dah terlepas, tak boleh buat apa lah. Tapi Temu nak masuk, dia tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab memberi kesan kepada all these small businesses dekat Indonesia. Dia kan ramai kecil-kecil ni, micro businesses kan. Bisnes yang kecil-kecil yang jual warung lah, apalah. Dekat pushcart lah, macam-macam lah. So dia stop, tak bagi Temu. Shopee tu tak boleh buat apa. So this is the technology. Kan, akan ada kesan dia setengah ke 3 suku tak biasa. So the entrepreneurial process, kita nak tengok proses macam mana orang tu terlibat dengan keusahawanan. Dia bermula dengan thinking, berfikir, cognitive thinking, kemudian dia mengambil action. Kan? Daripada emergence of rough business idea, sampailah dia betul-betul buat. Daripada rough idea je, okey aku ni nak buat bisnes ni, tulis kat atas tisu je. Kan dekat kedai kan, dia ada tisu dia tulis. You know, this is real. Banyak businesses yang bermula plan dia dengan, you know, they wrote on a piece of napkin ataupun tisu dekat kedai, dia berangan kan. Daripada situ dia expand the idea, jadikan business plan, jadikan blueprint semua, dan dia start the business. Okay, siapa kat sini suka tengok K-drama? Cerita Korea? Ada? Peminat K-drama? Tak aku. Okay, ada. Bagus. Alright. Sekarang cerita apa tengah top dekat ni? Cerita Korea? Ada tu.
Apa cerita yang best dekat Netflix kan ni, yang Korea punya lah. Apa? Culinary War. Itu bukan cerita kan, itu reality show. Okay, so untuk ENT 600 ni, siapa yang belum tengok cerita startup, kan, you tengok cerita startup. Nanti you boleh relate dengan ENT 600. Okay, cerita startup tu memang exactly ENT 600. It's about technology business. Kan, macam mana dia nak start, macam mana dia nak expand, macam dia nak grow, macam mana dia nak dapatkan dana. That is the process of ENT 600. Saya pun bila ada cerita tu saya seronok lah. Dan saya boleh gunakan contoh dalam that startup untuk you memahami dengan lebih baik tentang the process of ENT 600 ni. Okay, so the entrepreneurial process daripada idea generation, mula-mula kita generate idea or kita discover idea, kepada menilai idea evaluation, kepada mengembangkan idea, and then you exploit the idea, mengambil peluang ataupun betul-betul mengeksploitasikan idea tu, maknanya you wujudkan your business lah. This is the entrepreneurial process. So kita boleh tengok kat sini, idea search and generation, idea development and idea evaluation and development, idea exploitation phase. So ENT 600 dekat sini. This is ENT 600 yang kita akan belajar lah. But of course this one kita akan belajar juga, tapi it is not in ENT 600 lah. Dia bermula daripada ideas idea discovery, idea screening, and then R&D, concept testing, prototyping, test marketing, blueprint. Kemudian you start your business and then you commercialize and monitoring and evaluation. Proses ni kalau you tengok cerita startup tu, memang you akan nampak the flow dia lah. Okay? Alright. So ini proses-prosesnya ataupun fasa dia. The first phase is idea search and generation. Every business opportunity ataupun idea dia bermula dengan idea search. Kita mesti cari. Idea, siapa kata idea akan datang macam tu? Tak, idea kena cari sebenarnya. Kan? Dia kata, tunggu idea datang. Tak, you have to search for idea. Macam mana nak cari idea? You have to have a background knowledge. Kena ada knowledge tentang sesuatu perkara, then only you will get the idea. Kan? Kalau tak ada knowledge, macam mana nak dapat idea? Tiba-tiba ke datang macam tak. Okay, you have to do idea search and generation phase. Kita kena cari, kan? Dalam teknologi entrepreneurship ni, idea formation or discovery phase may be recognizable by the fact that business idea proposition involves creating a new technology or adapting an existing technology. Okay, untuk you, for ENT 600, you boleh come up nanti later on, bila you masuk ke teknologi blueprint, sama ada nak guna teknologi yang sangat baru, which is, I think, impossible lah. Ataupun you nak adapt dengan existing teknologi. Ini majoritinya buat macam tu. Kan? Macam contoh Sam lepas, dia buat bengkong ajaib pula. The new types of bengkong yang combine hot and cold patch. Dan masuk dalam bengkong tu kan untuk wanita-wanita ataupun orang perempuan lah kan yang sakit perut during your menstruation and so on. Simple je, tapi dia adapt dengan existing technology. Okay. Apa lagi? Ada yang buat apps, biasalah tu. Okay. So you boleh tengok existing technology ataupun a new technology yang you nak buat. Dan saya memang galakkan you tengok je existing technology ni. Ni kita tambah baik. Kita innovate existing technology. Okay, and then idea evaluation and development phase. Once kita dah ada idea tu, kita kena evaluate. Okay ke idea aku ni? Bagus ke tak bagus? Boleh jual ke tak boleh jual? Ini semua melibatkan R&D, doing the research and development. You kena prepare the initial blueprint and then you buat concept testing. Kena tanya orang. So nanti dalam proses concept testing, kita akan minta you cari 5 ke 6 orang di faculty and tanya dia, interview secara directly. What do they think of your idea? Kemudian dah dapat input daripada those people yang you interview, kita develop the prototype dan kita tanya lagi, okay tak kita punya prototype ni?
Kan prototype ataupun model lah. Tak nak buat prototype pun kita buat model kan. Model daripada cardboard ke, daripada kotak ke, daripada apa-apalah. And then we do market testing. So with the product also kita akan tanya, okay, what is your opinion about this product, and if we price our product at certain price, what say you? Kan, what is your comment? So itu market testing. Kita nak tahu harga yang customer jangkakan daripada kita punya products. Okay, and then idea exploitation. Kita nak exploit this idea, kita betul-betul nak jalankan projek tu, betul-betul nak buat. So itu datangnya the technology blueprint lah. So ini idea exploitation. So this is the diagram of the process daripada idea exploitation decision. Yes, kita exploit. Kalau no, kita cari terminate ataupun kita abandon ataupun kita cari lain lah. So this is idea exploitation decision options. Okay. So kalau kita rasa nak continue dan kita dah boleh set atau kita dah boleh start writing our blueprint with the commercialization process ataupun commercialization steps yang kita nak buat macam mana. Kan? So saya punya task untuk you minggu ni, nanti you balik you tengok cerita the startup tu. Nanti you dapat tengok the whole process. Okay, di entrepreneurship dan di ekonomi, kenapa entrepreneurship ni penting sampai UiTM jadikan dia sebagai mata pelajaran universiti? Because entrepreneurship menyumbang kepada ekonomi negara sebenarnya. Okay. Entrepreneurs contribute directly to the country's economy. Kan? Bila dia berniaga, dia beli bahan mentah dengan orang lain. Dia buat. Dan lepas tu dijual pula pada orang lain. So the whole cycle tu dia akan berterusan. Beli dengan orang ni, proses, jual pada orang ni beli dengan dia pula, proses, buat benda lain pula. You know, we just look at our Khairul Aming lah. Saya tak nak sebut lah sebab ramai sangat orang sebut pasal dia, tapi tak apalah. We have a good example kan, a very good examples of our young generation ni. Macam mana dia mula, macam mana dia start dia punya business dia, kan? Macam mana proses dia, macam mana dia jaga orang kerja dia. So ini adalah sumbangan kepada ekonomi. And the role of entrepreneur. So apa sebab? Entrepreneurs, dia beli bahan mentah, natural capital. Dia pinjam duit dengan orang. Ataupun dia gunakan duit dia sebagai modal. Dia ambil pekerja, which is intellectual capital. Kan? So natural capital, bahan mentah, financial, duit, intellectual, manusia, gabungkan kat sini, entrepreneurs as agent of progress ni, maka terhasillah di beneficial output, which is sambal nyet dengan dendeng nyet. Kan? Dan jual pada orang. So million lah dia punya sales kan. But at the same time, ada tak undesired waste? Ada. Undesired waste daripada pemrosesan tu mungkin bahan mentah yang terbuang lah apa semua. Itu of course lah kita nampak sebagai waste. But at the same time, contohnya electricity yang dibazirkan. Kan? Electricity yang membazir, pekerja yang tak cekap, yang ponteng, apa lagi? Itu adalah undesired waste. Waste ni bukan sahaja waste in terms of the raw material, but also waste in terms of electricity, the resources lah. Membazir elektrik, membazir air, membazir tenaga, membazir masa. That is undesired waste or outputs lah. Kan? So kita kena tengok from perspektif yang berbeza. Okay, kenapa dikatakan waste? Even macam kita pergi bekerja lah. Kan, you go to work, later on, nanti you ada tengok orang yang mengular, orang yang malas, yang kita sebut selalu pekerja-pekerja kerajaan kan, keluar minum pukul 9, masuk pukul 11, 2 jam lepak kat kedai mamak. That is undesired waste lah. Kan, kalau betul lah dia lepak, tapi kalau dia lepak sambil buat kerja, lain cerita lah kan. Okay, so that is in terms of undesired waste or outputs. So ini detail berkenaan dengan natural capital, which is contohnya macam biological capacity to produce oxygen lah. Kalau cakap Aming tu dia beli daging lah, dia beli 400 lah kan. Itu dia punya natural capital dia lah. And then financial capital ni duit kan, duit modal kita pakai modal sendiri ke, modal pinjam ke, itu semua financial capital. And intellectual capital referring to our people, human resources kan, yang ada intellectual capacity and capability ni kan, tahu resepinya, tahu rahsianya, tahu macam mana nak buat ni kan. That's why you masuk universiti.
Okay, you masuk universiti ni sebab apa? Sebab you nak develop your intellectual capacity. Kan? Dia lain masuk you dengan tak masuk you. Masuk you ni, okey lah orang kata, masuk you belajar teori. Betul lah, itu yang kita nak ajar you pun. Ada teori. Teori ni you akan keluar nanti, akan guna kan. Ada teori yang sesuai, ada teori yang tak pakai pun. Tak pakai pun yang belajar dekat universiti dulu. Tak apa lah. It's okay. Kan? Tak pakai, tak apa. Kalau pakai lagi bagus. Lain lah universiti ni dia yang cerita teori je. That's why kita nak bagi you input tentang that intellectual capital tu. Kan? You dapat tahu prosesnya, you dapat tahu knowledge-nya, you dapat tahu teorinya, nanti you keluar dekat luar sana, it is up to you how to use the things that you have learned in the university. Okay? Alright. So the key, the three sources of intellectual, macam saya beritahu tadi, intellectual capital, ada human, ada organization, which is the management, termasuk hardware, software. Kita macam, you just imagine UiTM. UiTM punya intellectual capital. Kita ada human capital kan, kita ada staff seramai 9,000 orang. 9,000 saya ikut. 9,000 orang. Staff kita je dah 9,000. Kita ada bangunan berapa banyak? We have 35 campuses. Kita ada 25 faculty, 35 cawangan, 25 faculty. The building, the hardware, the software. Sekali orang masuk nak check result, boom, jam. Kan? Just imagine. Bila bagi tahu, okay, pukul 10 result keluar. 100,000 akan check the result. Okay, macam mana kita punya hardware nak handle all those things kan. So itu kita punya organization capital and also social capital. Kita punya suppliers, kita punya partners kan, kita punya deal dengan tenaga nasional. Buka aircon satu UiTM Shah Alam, siang hari semua aircon jalan. So macam mana kita punya deal dengan kita punya TMB, suppliers kita yang supply electricity kan, yang supply all those material dekat apa nama tu, fakulti. Oh, aircon rosak lah hari ni kan. Panas. Okay. Hari ni rosak lah. Projektor rosak lah. Macam-macam. So ini dari segi relationship between UiTM and the stakeholders lah, suppliers, partners and customers. Susah nak kontrol bila terlampau besar. Masa bila you tengok komen-komen netizen dekat internet tentang student kita yang MDS tu kan, macam-macam keluar. Okay, macam-macam keluar lah. So biasalah tu, bila besar sangat kita tak boleh kontrol netizen ni. Sama juga dengan yang meninggal malam tadi 3 orang kan. Macam-macam. Ada je yang komen, oh kenapa UiTM ni tak bagi college lah dekat semua pelajar, dah tahu tak ada college, janganlah ambil ramai-ramai kan. Habis tu dia kena duduk luar lah, itulah ini lah. So lepas tu yang hari tu yang mula-mula masuk minggu orientasi, bilik buruk lah, tak cat lah apa semua kan. So all those things the top management of the university kena hadapi lah. Kan? So saya jawab senang je, kalau nak selesa, nak cantik apa semua, you boleh pergi Sunway, you boleh pergi UCSI, kan, college-college yang mahal-mahal tu. Kan? Ataupun kita tunggu, bila ekonomi dah pulih, kan, kita punya menteri kata ekonomi is okay, kita tunggulah bajet yang lebih daripada government. Kan? Nanti government akan turunkanlah bajet-bajet lebih untuk education, untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Salurkan bajet-bajet pembangunan yang lebih. We listen to bajet untuk 2025 nanti, bulan 10. Bulan ni bulan 10. Atau bulan 11 nanti dia akan dibentangkan. So kita tengok macam mana bajet yang akan diberi kepada untuk pembangunan ataupun untuk maintenance di universiti. Kita ada 35 cawangan. So we have to bear in mind about that. Okay. So that's the challenge that we have to face. Dan kita sebagai student, saya sebagai staff, apa kita nak tengok dari segi entrepreneurial skills ataupun entrepreneurial kompetensi kat sini, apa yang kita boleh buat? Kan, pelajar macam mana you boleh bantu the university? Kan? Okay. Macam-macam lah cara dia. Bila ada aktiviti college, involve lah. Kan dapat merit, boleh duduk college. Alright. So the beneficial outputs, ingat tadi the business, dia ada dia punya beneficial outputs as well as undesired waste lah, pollution lah,
membazir elektrik lah, bazir air lah, ponteng kerja lah kan. All those things are considered as undesired inefficiency and also waste outputs. Alright. So itu saja untuk chapter 1 hari ini. Kita dah habis the lecture for chapter 1. Okay, ada 38 orang ramai tak masuk. Tak apalah. Minggu pertama kan. Kelas pertama. Okay. Untuk next week, saya perlukan because our assignments will be group assignments. Kan semuanya akan jadi group assignments. So for group assignments, saya nak you ni class rep kena make sure semua you punya classmates you ada group masing-masing So ideally satu group 5 orang. 5 orang Kalau dia macam ada odd numbers, contohnya kalau 5 kali 5 25 kan. Contoh kelas you ada 26 orang. So satu group boleh 6 orang lah. Tak ada masalah. Tapi ada groups mesti 5 lah. Okay. So next week, I need the names of all group members tu untuk setiap kumpulan. Okay, you tulis ada satu kertas. Di group 1 siapa, 5 orang group 2 siapa. Nanti you share with me dalam WhatsApp. Boleh kelas rep Okay, so you pun kena tahulah siapa you punya group members. Kan, and then please, for those of you yang dah masuk kelas ni, please share the link with your classmate yang tak masuk. Because last semester ada seorang student saya, AP berapa saya tak payah bagi tahu. Okay, dia fail sebab dia tak masuk kelas. Daripada awal SEM sampailah ke hujung SEM. Saya ingatkan dia masuk kelas lain, saya check kelas lain pun dia tak join. Lepas tu saya call coordinator kata, oh jap saya check. So dia check dengan student tu, student kata, saya tak dapat link So you tak masuk kelas 1 SEM? Tak, sebab tak dapat link. Kan alasan dia tu. So fail lah, standard lah, fail lah kan. Tak boleh buat apa lah. Kalau dah tak masuk kelas, tak join mana-mana group and then bagi alasan there is no link, tak dapat link untuk kelas ENT, itu cuma alasan semata-mata. Okay, please let your friend knows about the link and then Google Classroom apa semua, grouping macam mana. Okay, so that tak ada lagi alasan yang tak boleh masuk kelas sebab tak dapat link. Okay. So I think that's about it untuk hari ini. Nanti attendance tu you isi. Lepas tu saya dah boleh generate attendance from Google Classroom ni, tak salah. Tapi untuk you isi lah juga attendance Okay, itu saja. Thank you very much and I'll see you next week insyaAllah. And the class rep, please you check the class. Kalau kelas tu sesuai untuk kita masuk 50 orang dan kita boleh buat physical lah. Tapi kalau kelas tu tak sesuai, tak selesa, kita buat secara online yang kita akan jumpa bersemuka dalam presentation nanti. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa minggu depan Okay, bye. Salam, Thank you, doktor. Prof. Thank you, doktor. Thank you, doktor.